खुलुमबाय बड'लेण्ड टेस्ट आपडेटआव बयखौबो बरायबाय। नोंथांमोननि थाखाय गोनांथार रादाब लानानै फैदों। अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलां। गिबि रादाबाव दङ बाक्सा जिल्ला मुसलपुर बिजिरसालिनिफ्राय खारखोमानाय कयदिखौ बाक्सा पुलिसा फिन खाबाय। मुसलपुर पुलिसा सेबनानै गंसे गलानि उनथिं थाखोमानाय थासारियाव फिन खाना हायो बिजिरसालिनिफ्राय खारखोमानाय कयदिखौ। बे खारखोमानाय कयदिखौ मुहाम्मद साद्दाम होनना सिनायथिनाय जादों। मख'नो गोनांदि फेग्रा बेसाद फालांगि खालामनायजों लोब्बा थानायनि दायाव हमनाय जादोंमोन मुहाम्मद साद्दामखौ तामुलपुर पुलिसा। मानास बारिगाबारियाव आइजो देहानि फालांगि। देहा फानग्रा सानै आइजोजों लोगोसे सासे सेंग्राखौ खाना हादों। रिमझिम हमस्टे लड्जनिफ्राय खादों देहा फानग्रा सानै आइजो आरो सासे सेंग्राखौ। खाजानाय सानै आइजोनि गेजेराव सासेया गुवाहाटीनि आरो सासेया बरपेटानि होनना मिथिनो मोननाय जादों। जायगानि सुबुंफोरनि अजदआव दुलाराय बर' फरायसा आफादा हरखाबै सेबनानै हमनो हायो सानै आइजो देहा फालांगि आरो सासे सेंग्राखौ। बिसोरखौ हमनो हायोब्लाबो माखासे देहा फालांगि खालामग्रा आइजो आरो सेंग्राफोरा खारखोमालाङो। हमजानाय सेंग्राया जायगानिनो बासबारि कुतुरिजारनि होनना मिथिनो मोननाय जादों। बिटिआरआव फैगौ लकसभा बिसायख'थिखौ लानानै दुंहाव बार बारजेननो हमबाय। राजखान्थि दोलोफोरा गावबा गावनि दोलोखौ गोख्रों खालामनो नांथाबगासिनो। बेबादिनो दिनै गसाइगाव महकुमा सिंनि खासिबारियाव जमदुवार ब्लक BPF हान्जानि जयनिं हाबाफारि जालाङो। बे जयनिं हाबाफारियाव UPPL आरो BJPनि सा 200निबो बांसिन मावथिफोरा हाग्रामा महिलारि दैदेननाय BPF दोलोआव जयेन जाफैयो। BTCनि बारग' लेङाइ गाहाय खाम्फा बरगयारिनि बिबुंथिनि गेजेरजों गाव UPPL दोलोआव थाङा। जाय दोलोआ BTCखौ थेर बेथेर खालामबाय, 6 शेड्युलखौ जेबो गैयै खालामबाय, बे दोलोआव आं मानो थांगोन होनना खाम्फा बरगयारि बिथाङा बुंथियो। लोगोसे बिथाङा बुंबावोदि बिथांमोननि माखासे नेताफोरा BPF दोलोजोंसो कन्टेक्ट खालामदों। EMMCLA साब्रै UPPLनि नेताफोरा थाबैनो BPFआव जगदान जागोन होनना बिथाङा बुंथियो। NLFP आफादनि मोनसे जाफुंसारनाय। NLFPनि केडारफोरा आयेन बेरेखा गोथां दंफां हानायफोरखौ खबर मोननानै मैया उल्थापानि फरेस्ट रेन्जनि सिङाव थानाय सरलपारा कालीपुर उरांपारा गामियाव गोथां दंफां दाननायखौ हमहैनो मोनदों। আচ্ছা কিমান দিব বলে কইছে তোমাক? না রামসাম দিলে হইলে এই যে আচ্ছা এই তো কোনি কাটিছিলে? এই যে এই বস্তির ফরেস্ট এই অর্ডার দিছে বলে ওই জন্য তো কাটিছে। ফরেস্ট বিলা অর্ডার দিছে? কই হ্যাঁ নামটা আমি তো না জানি, আমার তো ভুটিয়া কই। ভুটিয়া কই? আচ্ছা আমার বলে অর্ডার দিছে। ফরেস্ট বিলা না? হয়। আচ্ছা এই গাছটা কার হয়? কার মাটি আছিল? কার মাটির উপর ছিল এটা? এই যে মাটিটা আমার। তোমার হয়? ডালটাও তোমার? না হয়। বাবুর? আচ্ছা পয়সা এরকম কইছে ফরেস্ট আইলে তোমার আলাপ করিবি। আমাকে ফরেস্ট অর্ডার দিছে। আমি কইছে ডালটা খারাপ হয়। গাছটা কি কিনেছে? না কিনা নাই। বিক্রি করে নাই রে। বিক্রি করা নাই না? ও কইছে আমি কইছে কাই কইছে কাটবে। এটা তো খারা গাছ, খাচ্ছা গাছ। আপনি ঘরের বস্তু হইয়া কেউ খাতিবা দিবা লাগে। আমি তো না ঘরে আসিল না, এরকম কইছে। আমি আহিছে এই যে মেশিন আওয়াজ আহিছে না, ওই সময় আমি আহিছে। আমাকে কইছে আমি কইছে এই যে এখানে বাগড়াবো, ডালটা খারাপ হবে, আমাকে এই যে ডাল ফেরাও মালিকটা গালি করিব, গাছটা তো আমার হয় না, এরকম কইছে ফরেস্টটা অর্ডার দিছে। বলে অর্ডার দিছে বলে